गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम डिस्कसन करवा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन जहाँकि आम ओटीईटी 2025 रो किसी सिलेक्टिव क्वेश्चन रही। तो एबे स्पेशल ओटीईटी अप्लाई आरंभ हो जाए और किसी दिन पर यार एग्जाम हम। तो जो टीचर मैंने आशायी अच्छा ओटीईटी क्वालिफाई करने से भिडियो हेल्पफुल हम। तो किसी क्वेश्चन निहाई और यार आंसर गुड़िक डिस्कसन करने। प्रथम प्रश्न, अणु कौशल शिक्षादान जनक क्या कहुए? हु इज द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग? ऑप्शन रही बीके पासी, ना डी.डब्ल्यू. आलेन, ना डी.डी. तिवारी, ना प्रेम छाबरा। तो अणु कौशल माइक्रो टीचिंग यार जनक होती किए ना सी होती कि डी.डब्ल्यू. आलेन। ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, क्यों मनस्तत्वविद कैशोर मान क्षेत्र में झड़ और मानसिक उत्तेजना शब्दद्वय गठन करथिले? कार्ल हॉल, ना कोलबर्ग, ना स्टालिन हॉल, ना ब्रूनर? Which psychologist coined the term storms and stress in adolescence? तो झड़ और मानसिक उत्तेजना यह शब्दद्वय को गठन करथिबा मनस्तत्वविद होचंदी किए? सी होचंदी स्टालिन हॉल। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर, निम्नस्थ केउ कारक एक परीक्षण विश्वस्तता को प्रभावित करिथाए? प्रश्नपत्र शब्द विन्यास, ना भौतिक पृष्ठभूमि गठन, ना उत्तरदाता मानसिक अवस्था, ना उपरोक्त समस्त? तेज प्रश्न कही कौन ना निम्नस्थ केउ कारक एक परीक्षण विश्वस्तता को प्रभावित करें? परीक्षण प्रश्नपत्र शब्द विन्यास जदि भूलभाल हो तेज परीक्षण अड़ुआ हो। भौतिक पृष्ठभूमि बा गठन जदि परीक्षा केन्द्र ठीक ठाक न, उत्तरदाता मानसिक अवस्था ठीक नथिले भी परीक्षा आम परीक्षा करुचे कौन तार जानापी से केते कौन अचीव करी। तो तार मानसिक स्थिति ठीक नहीं तेज से परीक्षण आम भूल जाव। तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर, कौन सी तथ्यावली विस्तृति बा परिवर्तनशील लब्धांकर परिमाप को कौन कहुए? मान, ना विश्वस्तता, ना मानक विच्युति, ना वैधता? तेज कौन सी तथ्यावली विस्तृति बा परिवर्तनशील लब्धांकर परिमाप को कौन कहुए ना ताहा कौन ना मानक विच्युति। कह कौन ना मानक विच्युति। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर, सुल्तान नामक सिंपांजी उपरे शिक्षण संबंधी परीक्षण करथिबा जर्मान मनस्तत्वविद नाम कौन थिला? जे सिपांजी सुल्तान नामक सिपांजी उपरे से परीक्षा करथिले। ऑप्शन अच्छी गेस्टाल्ट, ना थर्नडाइक, ना वाटसन, ना कॉलहर? तेबे यही 4 जन भितर किए सुल्तान नामक सिपांजी उपरे परीक्षण करथिले? से कहलर। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 6 नंबर, निम्नस्थ मध्यरु केउटी शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार एक वैशिष्ट्य नुहे? तेज केउटी शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा नुहे बोली कही? यह आनंददायी और क्रीड़ा सम्मिलित अटे, ना शिक्षार्थी निजे ज्ञान निर्माण करें, ना शिक्षकों सहयोग शिक्षार्थी श्रेणी कक्ष में सक्रिय थाए, ना यह एक पूर्व निर्धारित पंथा अटे? तेज कौटा नुहे कही? यह आनंददायी और क्रीड़ा सम्मिलित अटे। ठीक अच्छे, शिक्षार्थी निजे ज्ञान निर्माण कर ठीक अच्छे, शिक्षक सहयोग करेंगे ठीक अच्छे। यह पूर्व निर्धारित पंथा नुहे, यह पूर्व निर्धारित पंथा नुहे। तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तब 7 नंबर, 25, 29, पुणे 25, 32, 24 और एक्स मध्यमान 27 हेले मध्यमा केते हेबो? 32, ना 27, ना 26, ना 25? तेबे कौन कही ना ये अच्छी 1, 2, 3, 4, 5, 6टी। तेबे 6टी संख्या अच्छी तार मध्यमान हूँ 27। मध्यमान हूँ हाराहारी सहित सामान। हाराहारी केमती निर्णय करें आम ना ये 6टी जाक को मिसेबा। केते लिखाई लिखाई 25, 25 मिशाण पुणी 29 मिशाण आउ थे 25 तापर मिसेबा 32 तापर 24 तापर एक्स बाय 6 हूँ के सी हूँ 27। तेज ये 6 ये 27 सहित मल्टीप्लाई हे आगे ये दुटा सब मिसेदेवा। मिसेदेले के ना ये हूँ 25, 25, 50 आम करवा 5, 5, 10, 9, 19
19 20 21 21 4 25 25 रु 5 5 रखने 2 2 2 4 3 7 2 9 2 11 11 12 13 135 प्लस एक्स केते हबो ना 135 प्लस एक्स से समान किए ना ये हेबो केते ना एपटे अछि 27 27 रे केते गुणन करबा 6 27 गुणन 6 जाय गुणन 6 जदी करबा तबे 6 सता 42 रे 2 रखनेला 4 6 दुने 12 4 केते 16 162 162 तबे x ही जीवो केते ना 162 माइनस केते 135 162 माइनस 35 ताले x केते हला x ही जीवो ये होची केते 12 रु 5 गले 7 एठी होची 5 5 रु 3 गले 2 x जगह हम केते लिख परिबा 27 x जगह लिख परिबा 27 जदी 27 लिखबा ताले मध्यमा केते कहिछि मध्यमा केमदी करबा मध्यमा पई हम कोन सानरु बड़ क्रम रे सजेबा सबुडु सान होची किया सबुडु सान होची 24 तापर केते लिखबा 25 दुई थरो तापर अछि के तापर अछि तापर 25 रो परवर्ती संख्या की हेबो 25 रो परवर्ती ax जगह लिखथिले केते 27 तापर अछि के 29 तापर जे की अछि के 32 तापर 32 केतरी संख्या 1 2 3 4 5 6 टी संख्या 6 टी संख्या जदी नबा तबे कोन ना तीनोटी संख्या ऊपर रहइबो एई तीनोटी संख्या तळे रहइबो ताले की मझी संख्या गुडा नबा केते ये होची के ना ये होची 25 ये होची के 27 25 एवं 27 ए दिटा को मिसेबा बाय 2 करबा ताले की 25 प्लस 27 बाय 2 जदी हेबो केते ना 7 5 12 रो 2 रखनाला 1 2 2 4 के 5 52 बाय 2 जदी करबा केते हे जीवो ना 2 2 4 12 212 26 तबे मध्यमा हेबो केते ना 26 26 होची के ना ऑप्शन सी ए ऑप्शन सी होची राइट आंसर एपर 8 नंबर एक तथ्यावली रो माध्यमान और गरिष्ठक यथाक्रमे 4 और 10 हेले मध्यमा केते 1.5 ना 5.3 ना 16 ना 6 हम गोटे सूत्र शिखिबा गोटे माध्यमान देछि की देछि m देछि 4 आउ गरिष्ठक mo mo देछि केते मोड होछि केते ना 10 ताले मध्यमा मध्यमा मीडियन md केते md केते यार सूत्र गोटे होछि सूत्र होछि mo होछि 3md 3md minus 2m mo रो सूत्र होछि 3md minus 2m तो mo देछि केते mo होछि 10 3md md नहीं 3md minus 2m होछि केते 4 दुने 8 4 दुने 8 3md minus 8 पटे आसिले प्लस 8 हिजिवो 10 और 8 केते हिजिवो ना 18 यदि 3md होछि केते ना 10 और 8 मिसेले 18 ताले तीनटा md होछि 18 गोटे md केते 36 18 ताले md केते हेबो ना md होछि केते ना 6 md होछि के ना मध्यमा मध्यमा होछि 6 तेणु 6 ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर एपर 9 नंबर कहा मतरे मूल्यबोध होछि मनुष्य व्यक्तित्वर एक बलवत्तर आग्रह तबे कहा मतरे मूल्यबोध मूल्यबोध वैल्यू 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 वर्ड आसला तार ऑप्शन रे अछि अल्पोर्ट ना प्लूटो ना जॉस बिलिंग ना मैक्लासी तबे एहर आंसर हे जीवो कोन ना ये होछि अल्पोर्ट ऑप्शन ए हे जीवो राइट आंसर एपर 10 नंबर सृजनशीलतार मूल्यांकन पई किए प्रथमे एक परीक्षण प्रस्तुत करथिले क्रिएटिविटी टेस्ट किए करथिले प्रथमे ना ट्रावर्स ना गिलफोर्ड ना टरांस ना पाइना तबे सृजनशीलतार मूल्यांकन पई किए प्रथमे एक परीक्षण करथिले क्रिएटिविटी टेस्ट फर्स्ट टाइम पई किए करथिले से होचंती टरांस ऑप्शन सी राइट आंसर एपर 11 नंबर बौद्धिक विकास रो परिमाप निम्नोक्त केउ परीक्षण द्वारा करा जाई परिबो रचनात्मक ना वस्तुनिष्ठ ना मौखिक ना उपरोक्त समस्त तबे बौद्धिक विकास माने से पिलारो चिंतन शक्ति अधिक करया पई कोन ना हमें रचनात्मक जदि से ताले पैराग्राफ किबा विभिन्न विषय रे लिख परिबो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देले भी से भाविक लिख परिबो मौखिक भी से तार कथन शक्ति रे विकास होता उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हिजिवो राइट आंसर एपर 12 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक
ଅଣପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ ନା ଉପଯୋଜନ ପରିମାପକ ସୂଚୀ ନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପନ ନା କର୍ମକୁଶଳତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ସେଇଟା ରହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ନା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ନା ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ନା ୱାର୍କ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କର୍ମକୁଶଳତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 13 ନମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କୌଶଳ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୌଶଳ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 14 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଟେ? ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଏ, ସହଯୋଗିତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ। ତେବେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି? କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ହେବନି। ସହଯୋଗିତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ, ଏଇଟା ବି ହେବନି। ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ସମାନତା, ଧାରାବାହିକତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ, ପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା। Which of the following is not a principle of development? Uniformity, continuity, individual difference ନା predictability। ତେବେ କେଉଁଠି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି, ତ ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହେଁ। ସେ ଧାରାବାହିକତା, ପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି। ସମାନତା ଏଟା ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହଁ। ୟୁନିଫର୍ମିଟି ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ବା ସମାନ ଲେବୁଲରେ ସେ ପାଠଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କମ୍ ବେଶୀ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ଶିଖିପାରିବ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ ଆଉ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବିଲିଟି ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ମାନେ ସମତାନ ଦେଇକି ସମତାଳ ଦେଇକି ସେ ଶିଖିବାରେ ତାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ଶିଖିବ, କେତେବେଳେ କମ୍ ଶିଖିବ। ତ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 16 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରକଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଅବସନ୍ନତା ନା ବୟସ ନା ଅସୁସ୍ଥତା ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ। ତେବେ କେଉଁ କାରକଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଅବସନ୍ନତା। ଅବସନ୍ନତା ଯଦି ତାର ମନ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଅବସନ୍ନ ଅଛି ମାନେ ଠିକ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ବୟସ, ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ତେବେ ସେ ବି ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ, ପୁଅ ଝିଅକୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ପାଠଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପରିମାପନ କରାଯିବ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ? ନା ପାଠ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍? ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କରିଥାଉ, ସେଇଟା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥାଉ, ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଗଠନମୂଳକ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ା ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାହେବ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାହେବ, ମୌଖିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବ, ଚିନ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଛୁଆଟା କେତେ କ୍ୟାଚ୍ କଲା, କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଆମେ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥାଉ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ମାପୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଜର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଅଭିକ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ସୃଜନଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ମାପୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ଦେଇଛି
अचिवमेंट टेस्ट कहुँ ना इंटेलिजेंस टेस्ट कहुँ ना एप्टीट्यूड टेस्ट कहुँ ना क्रिएटिविटी टेस्ट तो सेटा को आम कह कौन ना लर्निंग आउटकम को आम मापुंट से हूँ अचिवमेंट टेस्ट ऑप्शन ए हो राइट आंसर उपलब्धि परीक्षण ऑप्शन ए राइट आंसर यापर 19 नंबर मॉडल क्यों प्रकार शिक्षण सामग्री अटे मात्रा सूचक ना प्रदर्शन ना प्रक्षेपित ना कौन सी नुहे व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग एड इज ए मॉडल डायमेंशनल ना डिस्प्ले ना प्रोजेक्टेड ना नन ऑफ दिस तो मॉडल मॉडल आम धर जो ताजमहल विषय पढ़ा ताजमहल रो मॉडल गोटे आणिकी आम क्लासरूम रे शिक्षादान देवा मॉडल मॉडल आम ग्लोब को मध्य पृथ्वी मॉडल रूपे नहीं आम पढ़ी पार तो सेटा कौन हम ना से हूँ डायमेंशनल डायमेंशनल माने तार जो टाइप जमी दैर्घ्य प्रस्थ उच्चता से टाइप तार क्षुद्र रूप से हूँ मात्रा सूचक डायमेंशनल ऑप्शन ए हो राइट आंसर यापर 20 नंबर शिक्षादान में सामाजिक संगठनवाद कहा उपरे केंद्रीभूत परीक्षा अभिमुखी शिक्षण ना सूचना तथ्य अभिमुखी शिक्षण ना अनुभूति उपर आधारित शिक्षण ना निष्क्रिय शिक्षण तेज शिक्षादान में सामाजिक संगठनवाद कहा उपरे केंद्रीभूत तेज सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इन टीचिंग फोकस ऑन डैश एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लर्निंग ना इनफॉरमेशन ओरिएंटेड लर्निंग ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग ना पैसिव लर्निंग तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जदि आसो तेज सेटा हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभूति उपर आधारित शिक्षण ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर 21 नंबर एक तथ्यवलीर प्रसारण बा वेरिएंस 196 हेले मानक विच्युति केते हेबो प्लस माइनस 14 ना 14 ना 96 ना 98 तेबे 196 जदि करबा तेबे 196 तार रूट जदि नै जेबा केते 14 प्लस माइनस 14 14 नबा तेणु 14 जदि द वेरिएंस of a set of data is 196 then the standard deviation of the data is standard deviation केते हेबो 14 ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर यापर 22 नंबर भिन्नक्षम शिशुर शिक्षा शिक्षा व्यवस्थार एक अभिन्न अंश विशेष जहाँ पई समन्वित शिक्षार आवश्यकता अछि यह केउ आयोगंकर सुपारिश थिला पाठ कहूँ भिन्नक्षम शिशुर शिक्षा शिक्षा व्यवस्थार एक अभिन्न अंश विशेष जहाँ पई समन्वित शिक्षार आवश्यकता अछि कहार ना मुदालियर कमिशन ना कोठारी कमिशन ना राधाकृष्ण कमिशन ना सर्जेंट तथ्य थिला द एजुकेशन ऑफ द डिजेबल चिल्ड्रेन शुड बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम फॉर व्हिच इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इज एसेंशियल नेसेसरी दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिशन तबे यह कोठारी कमिशन रो रिकमेंडेशन थिला तेणु ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर यापर 23 नंबर निम्नस्थ मध्यरु केउटी शिक्षण को प्रभावित करुथिबा शिक्षार्थी संबंधित एक कारक नुहे मनोयोजन ना प्रेरणादान ना लक्ष्य ना संपर्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्निंग रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग अटेंशन ना मोटिवेशन ना गोल्स ना कम्युनिकेशन तेबे केउटी शिक्षण को प्रभावित करुथिबा शिक्षार्थी संबंधित एक कारक नुह शिक्षार्थी कैंद्रिक एक कारक नुह बोली कहिछि यदि मनोजोग प्रेरणादान लक्ष्य एगुड़ा सब हम किंतु संपर्क से किसी काम नहीं ऑप्शन डी हो राइट आंसर यापर 24 तल श्रेणी रे क्रीड़ा पद्धति रे शिक्षादान कहा उपरे पर्यवेसित अटे शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम ना शिक्षादान पद्धति सिद्धांत ना वृद्धि और विकास मनस्तात्विक तत्व ना शिक्षादान सामाजिक तत्व तेरे तल श्रेणी रे आम पढ़ाया बेले कौन ना वृद्धि और विकास मनस्तात्विक तत्व उपरे पर्यवेसित ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर 25 नंबर शिक्षण निमंते दायित्व ग्रहण पर जड़े शिक्षार्थी जितेबाला उत्साहित होता है ताकू कौन कहुए शिक्षार्थी केन्द्रिक ना शिक्षक केन्द्रिक ना शिक्षण केन्द्रिक ना पुस्तक केन्द्रिक ताकू कह आम शिक्षण केन्द्रिक ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर 26 ग्राफ क्यों प्रकार शिक्षण उपरे उपकरण अटे दृश्य ना श्राव्य ना दृश्य श्राव्य ना संगृहित तेरे ग्राफटा क्यों प्रकार शिक्षण उपकरण ना ताहा कौन ना दृश्य उपकरण देखा ग्राफटा श्राव्य नुह दृश्य उपकरण ग्राफ मैप एगुड़ा दृश्य उपकरण ऑप्शन ए राइट आंसर यापर 27 उत्तम प्रश्न गठन करने निमंते केउं वैशिष्ट्य प्रति दृष्टि देबाक होता है स्पष्टता ना निर्दिष्टता ना प्रासंगिकता ना उपरोक्त समस्त उत्तम प्रश्न गठन करने कौन ना स्पष्टता दरकार निर्दिष्टता दरकार प्रासंगिक दरकार उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर यापर 28 नंबर शून्य स्थान पूरण कर ज्ञानर प्रतिष्ठा विकास और संप्रसारण निमंते डैश
प्रवेश द्वार सदृश अटे प्रवेश द्वार सदृश अटे विद्यालय ना परिवेश ना परिवार ना इंद्रियानुभूति ज्ञानर प्रतिष्ठा विकास और संप्रसारण निमंते डैश प्रवेश द्वार सदृश अटे तेज किए प्रवेश द्वार भाया कम करें ना इंद्रियानुभूति ऑप्शन डी हो राइट आंसर 29 नंबर केउ उक्तिटी एक परीक्षणर विश्वस्तता संबंध में सत्य अटे एक दत्त परीक्षणर विश्वस्तता निर्दिष्ट अटे यह नमूना को बदली थाए ना यह नमूनार आकार उपर प्रभाव पकाई न थाए ना विश्वस्तता अधिक हेले वैधता अधिक हम तेरे कौन एक परीक्षणर विश्वस्तता संबंध में सत्य अटे कौटा ना ये कौन यह नमूना को बदली थाए ऑप्शन बी हो राइट आंसर 30 नंबर सृजनात्मक चिंतनर केउ वैशिष्ट्य ताहाकू अन्यान्य साधारण चिंतन प्रक्रिया ठारू भिन्न करिथाए अपसारण ना मौलिकता ना अबाधता ना उपरोक्त समस्त तेज सृजनात्मक चिंतनर केउ वैशिष्ट्य ताहाकू अन्यान्य साधारण चिंतन प्रक्रिया ठारू भिन्न करिथाए ना से हो कौन ना अपसारण मौलिकता अबाधता एगुड़ा सबू तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर तो प्रथम क्वेश्चन थिला केउटी एक आचरणगत परिवर्तन होइथिले मध्य शिक्षण नुहे आचरण परिवर्तन हेले भी सेटा शिक्षण आम कहवा ना निशा बा औषध सेवन पर ताहार व्यवहार गुरुजन को सम्मान प्रदर्शन समाजर कल्याण निमंते कार्य समस्या समाधान करवा आचरण परिवर्तन हो जाइथिबो किंतु ताहाको आम शिक्षा बोली कहवा ना कौन ना निशा सेवन पर आचरण परिवर्तन हम पुणी आउ थे निशा सेवन पर मन बड़ेब से आचरण परिवर्तन हेले भी ताहाको आम शिक्षा कहीपर ना ऑप्शन ए हो राइट आंसर यापर 32 शिक्षणर मुख्य उद्देश्य कौन मूल्यांकन करवा ना निदान करवा ना उपचार करवा ना उपरोक्त समस्त तेरे शिक्षणर मुख्य उद्देश्य हो मूल्यांकन भी हम निदान करवा भी हम उपचार करवा भी हम उपरोक्त समस्त तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर यापर 33 व्यक्तिगत प्रभेद दूर करने शिक्षक केउ पदक्षेप ग्रहण करवा अनुचित जन्मगत प्रतिभा चिन्हट ना निजस्व बेगरे चिन्हवा ना धारावाहिक सुविधा सुजोग देवा ना शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था करवा व्यक्तिगत प्रभेद दूर करने शिक्षक केउ पदक्षेप ग्रहण करवा अनुचित व्यक्तिगत प्रभेद दूर करने माने जदि आम कौन शिक्षार्थी निर्दिष्ट जिनस से पछुआ रोचे तेरे कौटा आम अनुचित कौटा को ग्रहण करवा आम अनुचित हम तो जन्मगत प्रतिभा चिन्हट से गिफ्टेड कि कौन तार डेभलप हम से चिन्हट करवा आम निहाती आवश्यक निजस्व बेगरे चिन्हवा ये भी आवश्यक धारावाहिक सुविधा सुजोग भी दवा ये भी आवश्यक शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा व्यवस्था एवं नुह आम शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षण केन्द्रिक हो जाए तेणु यहीटा हो पार ना तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर यापर 34 शिक्षार्थीर आचरण परिवर्तन डैश द्वारा संभव होता है पाठ्यक्रम द्वारा ना परिवेश द्वारा ना शिक्षण द्वारा ना निर्देश द्वारा तार आचरण परिवर्तन हम आचरण परिवर्तन केमती हम ना पाठ्यक्रम द्वारा हो पार परिवेश नहीं निर्देश नहीं शिक्षण से जी शिखब तार आचरण से परिवर्तन हम ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर 35 गाँ गंडा ए गंडा पदटी क्यों प्रकार अव्यय धन्यानुकारी ना पद विकारमूलक ना भाववाचक ना क्रमबोधक गाँ गंडा ये गंडाटा कौन ना गंडाटा हो कौन ना पद विकारमूलक अव्यय तेरे ऑप्शन बी हो राइट आंसर कारण गाँ एवं गंडा ए किसी संपर्क नहीं तेणु पद विकारमूलक अव्यय हम ऑप्शन बी राइट आंसर यापर 37 उत्तम प्रतिष्ठा लाभ करी अछंती जे यहाँ एक पदरे प्रकाश कले कौन हम प्रतिष्ठित ना लब्ध प्रतिष्ठ ना लब्ध प्रतिष्ठित ना प्रतिष्ठा लाभ उत्तम प्रतिष्ठा लाभ करी अछंती जे ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश करवा सी आम कौन कहवा ना लब्ध प्रतिष्ठ ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 38 केदार गौरी काव्यर रचयिता किए गंगाधर मेहर ना राधानाथ राय ना सुरेंद्र महांती ना गोपीनाथ महांती केदार गौरी होती किए ना राधानाथ राय ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर गोटे अनुच्छेद देछि प्रदत्त अनुच्छेदटी को पढ़ी निम्न दि जाइथिबा प्रश्न 39 रु 43 गुड़िकर उत्तर लिखा देछि कीटपतंग पशुपक्षी मणिसंग बासभूमि आमर ए पृथ्वी समस्ते चाहती सुखरे रहिबे आनंदरे काल काटिबे दुखरे रहिबा असुविधा भोगिबा केही चाहती नहीं समस्ते सीना सुख खोजती किंतु सुख पाइबार
ବାଟଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଯେତେ ଯାହା ପାଇଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ମନଟିକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ନାକ ଟେକିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କାହିଁକି କିଏ ଭଲ ପାଇବ? ଆମେ ଯଦି କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ପୋଷଣ କରିବା, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ପୋଷଣ କରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନର ଖରାପ ଭାବନା ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା କରିବା। ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ହୋଇ ଉଠିବ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆପଣାର ଜଣାପଡ଼ିବେ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଆପଣାର ଜଣାପଡ଼ିବେ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ୟାସେଜ। ଆଉ ପ୍ୟାସେଜ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 39। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ସୁଖରୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ନା ଶାନ୍ତିରୁ ସୁଖ ମିଳେ, ନା ସମ୍ପଦରୁ ସୁଖ ମିଳେ, ନା ସୁଖରୁ ସମ୍ପଦ ମିଳେ? ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଶାନ୍ତିରୁ ସୁଖ ମିଳେ। ଶାନ୍ତିରୁ ସୁଖ ମିଳେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଶାନ୍ତିରୁ ସୁଖ ମିଳେ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନର ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନର ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନା ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନା ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନର ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ମନର ଖରାପ ଭାବନା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏଥିରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଓ ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର। ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜେ, ନା ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ଜାଣେ ନାହିଁ, ନା ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତେବେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ଶାନ୍ତି ପାଇବାର ବାଟ ତାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 42। ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 43। ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା କରିବା, ନା ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିବା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତେବେ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ? ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହିତ କାମନା କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବନା ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଦେଇଛି। ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ କବିତାଂଶଟି ପାଠ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ 44 ରୁ 48 ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଇଛି କିଆ କେତକୀ ବନ, ବେତସ କୁଞ୍ଜ ଘେନ, ମୋ ତୀରେ ଶୂନ୍ୟ ଆଜି ସିନ୍ଧୁ ଗୋ, କାହିଁ ବିହଗ ଗାନ କୋକିଳ କୁହୁତାନ, ଯହୁଁ ଝରଇ ମଧୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୋ, ଶୁଣି ତଟିନୀ ବାଣୀ ବକ୍ଷକୁ ନେଇ ଟାଣି, କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ଗିରି କନ୍ୟା ଗୋ, ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୃପା ତୁ ଅଟୁ ମାତୃରୂପା, ତୁହି ତ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ଗୋ। ମାନବ ମହାବଳୀ ପ୍ରକୃତି ପାଦେ ଦଳି, ନ ମାନି ବିଧତାର ନିୟମ, କରୁଛି ଆଜି ଯାହା କାହିଁ ତା ପାଇଁ ରାହା, ଲଭିବ ଦିନେ ଫଳ ଚରମ। ଗାଈ କର୍ମର ଜୟ ଦେଇ ଅମୃତ ପୟ, ପଶୁଛୁ କୋଟି ଜନ ପରାଣୀ, ଝରୁଥିବୁ ପରାଣ ଭରୁଥିବୁ, ତୁହି ତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣୀ। ଏ ଥିଲା ପଦ୍ୟ। ଏ ପଦ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44। ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର କାହାକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି? ସାଗର, ନା ଜଙ୍ଗଲ, ନା ତଟିନୀ, ନା ଝରଣା? ଏଠି ଦେଇଛି କହିଲା ସିନ୍ଧୁ ଗିରି କନ୍ୟା ଗୋ। ଗିରି କନ୍ୟା ମାନେ ପର୍ବତର ଝିଅ ହେଉଛି କିଏ? ନଦୀ ହେଇଥିବ ପର୍ବତର ଝିଅ। ଲଭି ଈଶ୍ୱର କୃପା ତୁ ଅଟୁ ମାତୃରୂପା, ତୁହି ତ ଜଗତରେ ଧନ୍ୟ ଗୋ। ନଦୀ ପାଇଁ କହିଛି। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର କାହାକୁ ଧନ୍ୟ କହିଛି? ତଟିନୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 45। ତୁହି ତ ଜଗତର ରାଣୀ ଏ କଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲ କହିଛି ପବନକୁ, ନା ସମୁଦ୍ର କହିଛି ନଦୀକୁ, ନା ନଦୀ କହିଛି ସାଗରକୁ, ନା ଜଙ୍ଗଲ କହିଛି ନଦୀକୁ? ତ
तो ये जीव कौन ना समुद्र कही नदी को दुहित जगतर राणी समुद्र कही नदी को ऑप्शन बी हो राइट आंसर 46 कोकिल कुहुतान कहबार अर्थ कौन कुहू कुहू ना सुंदर स्वर ना कोइलीर मधुर स्वर ना उपरोक्त कौन सी नुह कोकिल कुहुतान माने कोइलीर तान माने गीत गीत बा ध्वनि कोइलीर मधुर स्वर ऑप्शन सी हो राइट आंसर 47 क्या गिरिकन्या बोली कहुई झरणा ना नदी ना समुद्र ना जंगल ए गिरिकन्या हूँ किए ना नदी ऑप्शन बी हो राइट आंसर 48 निज कर्मर फल भोगिब बोली क्या कहुई मनीष को ना नदी को ना सागर को ना जंगल को निजर कर्मर फल भोगिब किए ना मनीष ऑप्शन ए हो राइट आंसर 49 निम्नलिखित मध्यरु केउटी शारीरिक और दैहिक गुणावली सह संबंधित नुहे केशर आकृति ना हाथ मुठार शक्ति ना जुक्ताक्षर लिखन ना स्मरण शक्ति तेरे मध्य कौटा शारीरिक और दैहिक गुणावली विकसित संबंधित नुह तो ये हो कौन ना शारीरिक और दैहिक गुणावली किए ना शारीरिक और दैहिक गुण हूँ केशर आकृति जोटा कि आमर आगु गॉड गिफ्टेड से मनीषर किसी तार निजर कर्मफल कि निजे चेष्टा करी सेमती करहबनी तेणु केशर आकृति ऑप्शन ए हो राइट आंसर 50 शिक्षार्थी मानक पाखरे केउ सब दक्षता भिन्न थिबारु समस्तक एक प्रकार शिक्षादान व्यवस्था करा अनुचित शारीरिक दक्षता ना बौद्धिक दक्षता ना आवेगिक गुणावली ना सामाजिक गुणावली कौ सब दक्षता भिन्न थिबारु सेमानकु माने एक प्रकार शिक्षादान व्यवस्था करहब नाही कौन ना तांकर बौद्धिक दक्षता माने स्मरण शक्ति चिंतन शक्ति एगुड़ा सब अलग अलग तेणु समस्त को एक प्रकार पाठ्यदान कर ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 51 अभिन्न अन्य स्वरवर्ण पर थिले अकार परस्थित विसर्गर कौन हुए अभिन्न अन्य स्वरवर्ण पर थिले अकार परस्थित विसर्गर कौन हुए र हुए ना लोप हुए ना स हुए ना ओ हुए तेरे यार आंसर हो कौन ना लोप हुए ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 52 कविवर राधानाथ लिखिं धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभक्षणे एथिरे केउ केउ विराम चिन्ह व्यवहार कर कमा उद्धृत चिन्ह ना कमा उद्धृत चिन्ह विस्मयसूचक चिन्ह पूर्णच्छेद ना कमा उद्धार चिन्ह पूर्णच्छेद ना विस्मयसूचक चिन्ह और कमा तेरे तेरे कमा उद्धृत चिन्ह विस्मयसूचक चिन्ह पूर्णच्छेद रही ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 53 निम्नोक्त केउ रूढ़ीर अर्थ जत्न नेबा आखि देवा ना आखि पकेबा ना आखि रखिबा ना आखि बुलाइबा तो यार आंसर हो कौन ना जदि देखा तो आखि पकेबा माने लोभ दृष्टि देखा आखि रखिबा माने नजर रखिबा दायित्व रखिबा जोटा कि आखि बुलाइबा माने जोटा कि परीक्षा निरीक्षा करवा कौन अच्छी कौन नहीं से सब देखा किंतु आखि देवा माने आखि देइथिबु माने कौन गोटे जिनस को जत्न नौथु बा केयर करथु जोटा कि हमर हो ऑप्शन ए हो आखि देवा हो राइट आंसर 54 तले पकाइबा रूढ़ीर अर्थ कौन अमान्य करवा ना अनुमान करी कहिबा ना प्रशय देवा ना अन्य को ठकिबा तले पकाइबा माने तले पकाइबा होची कौन हो ना मो ना तले पकईदेलु माने कौन करा अमान्य करवा जोटा कि ऑप्शन ए हो राइट आंसर यापर 55 पद्य को गद्य परिणत करने प्रक्रिया को कौन कह जाए गद्य रूप ना अन्वय ना वाक्यन्वय ना गद्यात्मक पद्य को गद्य परिणत करने को कौन हो सी हो वाक्यान्वय ऑप्शन सी हो राइट आंसर यापर 56 ओडिया भाषा अनुसार केउ शब्दटी शुद्ध तत्वधिक लिखाई सब तत्वधिक कौटा ठीक है ना तत्वधिक ऑप्शन ए हो राइट आंसर 57 पछुआ और मांदा पिलांको शिक्षण व्यवस्थार रूपरेख केमिति हेबा उचित मध्याह्न भोजन ना मॉन्टेसरी प्रणाली ना पोशाक बंटन ना व्यक्तिगत दृष्टि पछुआ और मांदा पिलांको शिक्षण व्यवस्थार रूपरेख केमिति हेबा उचित ना से व्यक्तिगत दृष्टि देवा उचित ऑप्शन डी हो राइट आंसर 58 केउटी शिक्षण रे मानसिक गुणावली प्रभेद अंतर्भुक्त अस्थिर गठन ना बोध शक्ति ना परिपक्वता समय ना शरीर रंग मानसिक गुणावली कौन हम ना स्मरण शक्ति
स्मरण शक्ति ऑप्शन बी बोध शक्ति जोटा कि बोध शक्ति आ हाड़र गठन परिपक्वता समय आ शरीर गठन रंग एगुड़ा सब शारीरिक गुणावली मानसिक गुणावली हूँ बोध शक्ति ऑप्शन बी राइट आंसर 59 पर्यवेक्षण अर्थ कौन देखा ना अनुभव करवा ना चिंता करवा ना उद्देश्य भित्तिक प्रत्यक्षण करवा तेज पर्यवेक्षण कर अर्थ कौन हम ना पर्यवेक्षण करवा जोटा कि आम उद्देश्य भित्तिक प्रत्यक्षण करवा माने गोटे परीक्षा चली आम पर्यवेक्षण करवा उद्देश्य भित्तिक प्रत्यक्षण करवा ऑप्शन बी हो राइट आंसर एपर 60 नंबर निम्नलिखित मध्य केउटी शिक्षण स्वरूप नुहे यह एक आचरणगत परिवर्तन ना यह एक उद्देश्यपूर्ण कार्य ना यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया ना शिक्षण हूँ विकास तेज कौटा स्वरूप नुहे कही से हूँ यह एक निष्क्रिय निष्क्रिय हो पार सक्रिय प्रक्रिया शिक्षण गोटे सक्रिय प्रक्रिया तेणु ऑप्शन सी हो भूल तेणु यार राइट आंसर प्रथम देती गोटे पैसेज एवं ये पैसेज टी गोटे पद्य पैसेज देती तो पोएट देती तो से रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 61 to 65 दैट फॉलो तेज ये पोएट आम ये पोएम आम कौन करवा ना 61 to 65 पर्यंत क्वेश्चन आंसर करवा पोएम टी देती आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पोर beneath drop after drop this a sweet noise to hear these green leaves drinking near and when the sun comes out after this rain shall stop a wondrous light will fill each dark round drop I hope the sun shines bright till be a lovely sight तब ये थिला पद्य ये पद्य पे कौन रही क्वेश्चन देखि नवा 61 leaves on top represent dash rich people na poor people na green leaves na the poet and the sun leaves on top एरो एटा रिप्रेजेंट काकू करियो ना टॉप रे जो माने रिच पीपल ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर एवरे 62 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ होप इन द पोएम होप काकू कहै छी रेन ना स्वीट नॉइज को ना द सन को ना ग्रीन लीव्स को तबे होप हमका होप को काकू कहबा होप द सन को कहबा ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर तापर 63 द वर्ड आई यूज्ड इन द पोएम रिफर्स टू डैश तबे आई काकू कहै छी द सन को कहै छी ना द रेन को ना द ग्रीन लीव्स को कहै छी ना द पोएट तबे से आई काकू कहबा ना द पोएट पोएट को कहबा ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर 64 द पोएम इज प्राइमरीली अबाउट डैश कहा पे उद्देश्य कहै छी मैनकाइंड ना द सन ना रेन ना ग्रीन लीव्स तबे यह काकू कहै छी ना मैनकाइंड ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर 65 which among the following is nearest in meaning to the word wondrous तो wondrous बुझुथिबा वर्ड होची के marvelous ना unexciting ना tiresome ना tedious तबे एहर आंसर हि जीवो कोन ना wondrous टा होची marvelous ऑप्शन ए हि जीवो राइट आंसर एबर 66 which of the following is useful for learning language at the beginning तबे आरंभ आम लैंग्वेज शिक्षा कौटा ठीक टीचिंग ना एक्सप्लानेशन ना परसुएसन ना एक्सपोजर तबे बिगिनिंग रे आम टीचिंग देवाई कौटा ठीक ना एक्सपोजर ऑप्शन डी हो राइट आंसर 67 व्हिच लैंग्वेज स्किल कॉम्पिटेंसी इज कंसीडर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट इज टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया व्हिच लैंग्वेज स्किल हवा कथा व्हिच लैंग्वेज स्किल कॉम्पिटेंसी इज कंसीडर मोस्ट इंपोर्टेंट इज टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया सब इंपोर्टेंट कोटा लिसनिंग ना स्पीकिंग ना रीडिंग ना राइटिंग तबे इंपोर्टेंट कोटा दिया जाए हम लिसनिंग स्किल टा बहुत इंपोर्टेंट दिया जाए ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर 68 आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंस फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग He is tired and so you are. Second, he is tired, so you are. He is tired and so are you. He is tired and so are you. The in grammatically acceptable sentence होची कौन? He is tired and so are you. Option D is your right answer. Number 69. Find the correct sentence from among the following.
ଦେଇଛି I will have you all to speak English well within a year। ତାପରେ ଦେଇଛି I will have you all speaking English well within a year। ତାପରେ ଦେଇଛି I will have you all speaking English well within a year। ତାପରେ ଦେଇଛି I will have you all of speaking English well within a year। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ନା I will have you all speak English well within a year। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 70 the book is interesting to read, the underlying word is your and dash। ତେବେ ସେ underline ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେଇଟା କ'ଣ ନା adverb ନା noun ନା verb ନା adjective। ତେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏ adjective ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଲ୍ ୱାଇ ଲାଗିଥାନ୍ତା adverb ହେଇଥାନ୍ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ adjective ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 71 I cannot lift the box, the full form of can't is dash can ତାପରେ dash ଟି ଅଛି ସେଇଟା cannot can ଏବଂ not can ot ନା cannot ନା can not ନା can nut not। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା can not ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 72 reading an unseen passage in the examination hall comes under dash extensive reading na reading for pleasure na make happy the evaluator na intensive reading। तो एହାର आंसर ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏ ହେଇଯିବ intensive reading ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 73 which of the following is considered receptive skill, listening and reading na reading and writing na listening and speaking ନା speaking and reading। ତେବେ receptive skill ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଏଟାକୁ listening and reading ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 74 find the correct sentence from among the following, he is a strange man is not he is a strange man is not it, he is a strange man is not he ନା he is a strange man is he not। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା he is a strange man is not he ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 76 which of the following is not a correct statement ଦେଇଛି assessment during teaching learning process is more useful ନା summative assessment is useful for redesigning the strategies, formative assessment provide feedback na assessment is ultimately useful for improving teaching learning process। ତେବେ କେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ କହିଛି ଯଦି ଦେଖିବା assessment during teaching learning process is more useful ଯଦି ଆମେ teaching learning process ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେ assessment କରୁଥିବା ତେବେ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ସେଇଟା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠି ତାର ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ରିଡିଜାଇନିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ରିଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ରିଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବ ତେଣୁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡି କୁ ଯିବା ଡି କହିଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବା ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ବି ଆମେ ଭୁଲ ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 77 which of the following implies to utter with more degree of force, stress ନା intonation ନା pronunciation ନା pause। ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କହିଛି ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାସେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 78 to 82 ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲୋ ଦେଇଛି ପାସେଜ୍ once upon a time there was a king who wanted to make all his subjects happy and contented, so he asked them to come to him with their grievances. One man came to him saying he wanted to leave his small hut to live in a palace. Next came a woman
who had a fruit stall, complaining that an old lady the next stall used to sell old clothes and asking that she might to removed. Another man asked permission to put his old unsafe boat which that harbour master had condemned out to the sea. The king granted all these requests. A little later, however, the first man came offering to give up his palace. He found he had behaved so carefully and kept such state in it that he longed to go back to his comfortable little hut. He was happier. The woman also came complaining that she had lost all her customers, for they came first of all to buy clothes from the neighboring stall and then stopped to buy fruit before they went home. Then what happened to the man with the boat? Well, he certainly did not return to complain, for his boat was put out to sea as soon as the king had given permission, and neither the boat nor the owner was ever heard of again. तबे ये थिला पैसेज तबे क्वेश्चन देइछि the phrase put out to sea in the passage means condemned na set sail na set free na put an end to तबे put out to sea यार माने ही जीवो कोन set free ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर 79 the three dissatisfied persons in the passage must have learnt the lesson that yes, there should be a limit to one's desire. Na others can make one happy. Na things do not turn out as well as expected. Na future joys are sweeter than the present ones. ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ ନା there should be a limit to one's desire ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲିମିଟ୍ ରହିବାର ଅଛି ଅଭିଳାଷର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର क्वेश्चन नंबर 80 the main purpose of the passage is to dash main purpose କ'ଣ tell us an amazing story na bring out a moral na throw light on the king's greatness na show how foolish individuals can be तो यार आम कौन सारमर्म पाइबा ना ब्रिंग आउट ए मोराल गोटे आम गोटे नीति शिक्षा द्वारा जापर ब्रिंग आउट ए मोराल ऑप्शन बी हो राइट आंसर 81 द मैन हु वेंट टू सी इन हिज बोट डिड नॉट रिटर्न टू द किंग प्रोबाबली बिकज ही डैश से गला जे गला से आउ फेरला नहीं तार पुराना बोटा थिला तार मालिक ताकू चलैया दौ नथिला नुआ बोट पाइकी गला जे से गला से समुद्र को ता माने कौन had no more complaints ना तार कंप्लेन नहीं आउ ना was on a long voyage से पूरा लंबा यात्रा रे गला ना was afraid of the king ना राजा को भय गला ना was drawn in the sea ना समुद्र रे भासी बुड़िला तो यार आंसर कौन हिजो ना यार आंसर हो से समुद्र रे भासी मरला प्राय ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर after 82 the first man was happier in his little hut than in the palace because dash से तार छोट घरे छोट कुड़िया हापियर रहा कौन ना he could lead a simple carefree life ना the palace was too big for him ना people did not treat him like a king ना he was too humble to live in a palace से कौन से भल लगे पैलेस टी तार आंसर हो कौन he could lead a simple carefree life से घरे सिंपल तार आराम मुचुला कहीं को खातिर करार नहीं कि सम्मान जनाइबार नहीं कि जगिबार नहीं तेणु ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर 83 द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू ए फ्यू सेंस ग्रुप्स व्हिल रीडिंग इज नोन एज आइस्पान ना चंकिंग ना स्कीमिंग ना स्कैनिंग तो यार आंसर हो कौन ना ये हो चंकिंग ऑप्शन बी हो राइट आंसर 84 primary requirement of writing a composition essay is dash
सिक्वेन्सिंग एसे लिखा सिक्वेन्सिंग ना भोकाबुलारी ना आइडिया ना स्टाइल तबे कौन एसे लिखा कौ स्किल दरकार आइडिया ऑप्शन सी हो राइट आंसर 85 primary objective of teaching learning English in India is to dash ensure better employment na ensure higher education na develop communication skills na remain update about development the primary objective of teaching learning English in India रे इंग्लिश पढ़ार उद्देश्य ताहले कोटा आ से जो डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स ऑप्शन सी हो राइट आंसर Number 86 identify the false sentence what a false English empower people to get any information offered by the internet now English has not only become a trend but of of, mar- of market pursuit also English is a second language is not available in Odisha state now English is a link language ତେବେ false sentence କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା English is a second language is not available in Odisha state এটা false option C ହେଇଯିବ right answer 87 complete the answer to the question what time does the bus leave Mohan asked me what time the bus dash ଏଠି complete କରିବେ dash ରେ left ନା had left ନା leaves ନା is leaving what time does the bus leave does the bus leave ଦେଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ does the bus leave ତେଣୁ bus left option A ହେଇଯିବ right answer 88 identify the most appropriate and right sentence you should avail of every opportunity to practice speaking English now you should avail yourself of every opportunity to practice speaking English now you should avail yourself every opportunity to practice speaking English now you should avail every opportunity to practice speaking English तो यार आंसर है जो कौन you should avail yourself of every opportunity to practice speaking English option B is your right answer 89 choose the most appropriate answer from among the following your answer is dash right 100% right ना 100% या 100% ना 100% right तबे यार आंसर है जो कौन ना यार आंसर है जो ए 100% right your answer is a 100% right option C is your right answer यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 identify the correct spelled word vacuum लिखा है vacuum रो spelling correct spelling कोटा है जो ना vacuum VACUM vacuum option A है जो right answer କେଉଁ ନଦୀଟି ଏକ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି ମହାନଦୀ ନା ତାପ୍ତି ନା କାବେରୀ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାପ୍ତି ନଦୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହାପରେ 92 ନମ୍ବର ଏକ କାର୍ପେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏକ 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ସମାନତାର ଅଧିକାର ନା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ନା ଶୋଷଣ ବିରୋଧ ଅଧିକାର ନା ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ତେବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଯିଏକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ପେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 13 ବର୍ଷ ପିଲାଟା ସେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇନଥିବ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ସେଠି କାମରେ ଲଗେଇଥିବ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି ତେଣୁ ସେଟା ଶୋଷଣ ବିରୋଧ ଅଧିକାର ତାର କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହାପରେ 93 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ କେଉଁଟି ମଧ୍ୟରୁ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ମନେ ରଖିବା ଅନୁକରଣ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅନୁକରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ମନେ ରଖିବା ନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମେ ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହାପରେ 94 ନମ୍ବର ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ସୀମାରେଖା ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ସୀମାରେଖା ତେବେ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା
ନା କେବଳ ଆଲୋଚନା ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ତ କ'ଣ କରିବା ନା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ସୀମାରେଖା ସେଟା କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହର ଦେଇକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିବ ସେଟାକୁ ବା ତା ସହିତ ଆମେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ବା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଗାର କାଟିକି ଦେଖାଇପାରିବା। ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 95 ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବୁଦା ଓ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ, ନା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ। କେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ତ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କ'ଣ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ କଣ୍ଟାବୁଦା ଏବଂ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ। କଣ୍ଟାବୁଦା ଏବଂ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 96 ନମ୍ବର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହାର ସୀମା ଭିତରେ ପଶୁ ଚାରଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ କମ୍ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନା ଏଥିରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ କିଛି ଉତ୍ତମ ଉପାଦେୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୂମି ଉପଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ କହିଛି? ତ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ? ଏହାର ସୀମା ଭିତରେ ପଶୁ ଚାରଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପଶୁ ଚାରଣ ନିଷେଧ ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 97 ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ? ପରିମାପ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତାପରେ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଫର୍ସ ଟୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ୱିଥ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜଜମେଣ୍ଟ। ତ ମେଜରମେଣ୍ଟ, ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍, ନା ଟେଷ୍ଟ, ନା ଜଜମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଡ୍ ହେଲା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କହିବା। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଅପସନ୍ ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଦି ଆସେ ତେବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉପରକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 98 କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଟେ? ସାରଣୀ, ନା ନାଟ୍ୟାଭିନୟ, ନା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର, ନା ଛବି। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦେଖି ବି ପାରିବା, ଶୁଣି ବି ପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କିଏ? ସେଇ ଉପକରଣଟି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛି ଆମର ନାଟକ ଅଭିନୟ, ନାଟ୍ୟାଭିନୟ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ସାରଣୀ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଛବି ବି ଦୃଶ୍ୟ, ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଆଉ ନାଟ୍ୟାଭିନୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ହେବ, ଶ୍ରାବ୍ୟ ବି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 99 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ NCERT 1988 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି? ଲେଖାଯାଇଛି ବୟସ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିକାଶର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମୁଖ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବେ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମାନ ଧରଣର ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବେ, ନା ଇତିହାସର କେତେକ ଉତ୍ସ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସେଥିରୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ NCERT 1988 ମସିହାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି? ବୟସ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିକାଶର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମୁଖ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବେ। ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ହେଉଛି ବୟସ ଭିତ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିକାଶର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମୁଖ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା ତେବେ ସେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 100 ନମ୍ବର ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ନୁହେଁ? କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ନା ଗଳ୍ପ କଥନ, ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ ନୁହେଁ କହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପରେ କଳ୍ପକଥନ ଆସିବ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇପାରିବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗଳ୍ପକଥନ ନୁହଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 101 ଭାରତ କେତୋଟି ଭୂମିକମ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ତେବେ 4, ନା 2, ନା 6, ନା 5। ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଜୋନ୍ ତାହେଲେ ଆମର କେତୋଟି ଅଛି? 4ଟି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 102 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର
तापमात्रा बंटन को प्रभावित करुवा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारक अटे इनसोलेशन ना सौर विकिरण ना भूतल विकिरण ना कौन सी नुह तो पृथ्वीर तापमात्रा बंटन को प्रभावित करुवा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारक हूँ किए ना सी हूँ विच्छिन्नता इनसोलेशन ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 103 जो स्थल भाग में तीन पटरे समुद्र घेरी रही है ताकू कौन कह जाए उपकूल ना द्वीप ना उपद्वीप ना मालभूमि तेरे ताकू आम कौन कह सी हूँ आम भारत जमी उपद्वीप ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 104 पूर्वघाट पर्वतमालार सर्वोच्च श्रृंग कोटा इनाईमुड़ी ना कांचनजंगा ना खासी ना देवमाड़ी एवं पूर्वघाट पूर्वघाट पर्वतमालार सब उच्चतम श्रृंग हूँ किए ना देवमाड़ी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 105 निम्नलिखित क्यों हरप्पा सभ्यता स्थल रे दंपति समाधि देखा मिले हरप्पा सभ्यता स्थल रे दंपति समाधि मोहनजोदारो ना हरप्पा ना चानुदारो ना लथाल दंपति समाधि देखा मिले कौटी देखा मिले ना सी हूँ लथाल ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 106 क्यों वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी बंगलार दीवानी हासिल कला 1773 ना 1791 ना 1765 ना उपरोक्त कौन सी नुह ईस्ट इंडिया कंपनी बंगलार दीवानी हासिल कला केबे कला ना सी हूँ 1765 ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 107 उत्तर प्रदेश जलवायु को डैश बोली कहुए आर्द्र उपक्रांतीय जलवायु ना नातिशीतोष्ण जलवायु ना शुष्क जलवायु ना क्रांतीय आर्द्र जलवायु तो उत्तर प्रदेश जलवायु को आम कौन कहीपर आर्द्र उपक्रांतीय जलवायु कहीपर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 108 केउटी विश्वर सर्वाधिक यूरानियम उत्पादनकारी देश युक्तराष्ट्र अमेरिका ना भारत ना काजाकस्तान ना उज्बेकिस्तान तेरे सर्वाधिक यूरानियम कौटू मिले ना काजाकस्तान मिले काजाकस्तान ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 109 निम्नस्थ मध्यरु केउटी इतिहास शिक्षादान रे गल्प कथन पद्धति रे गल्पर एक प्रकार नुहे साहित्य आधारित ना किंवदंती ना पौराणिक ना जीवनी इतिहास शिक्षादान रे गल्प कथन पद्धति रे गल्पर एक प्रकार नुहे बोली कही तेज कौन ना गल्प कथन पद्धति रे आम पढ़ेबा किंतु जीवनी जो जीवनी गल्प कथन पाखे पढ़ेबा किंतु गल्प नुह सत घटना तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 110 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउ स्थान संकेतटी इतिहास शिक्षादान समय रेखा अंकन करिबारे साहाय्य करे नाही कौ स्थानटी निर्दिष्ट स्थान ना समय अवधि ना दूरत्व ना वर्णना तेरे केउ स्थान संकेतटी इतिहास शिक्षादान समय रेखा अंकन करिबारे साहाय्य करे नाही तो सी हूँ किए ना वर्णना कहीपर कौन ना वर्णना हो राइट आंसर। यहाँ 111 केउ पद्धति द्वारा शुष्क और आर्द्र बल्ब थर्मोमीटर द्वारा वायुमंडल आर्द्रता माप कर एक सारणी रे प्रकाश कर केउ पद्धति द्वारा शुष्क और आर्द्र बल्ब थर्मोमीटर द्वारा वायुमंडल आर्द्रता माप कर एक सारणी रे प्रकाश कर परीक्षागार प्रणाली ना पर्यवेक्षण ना परीक्षण ना उपरोक्त समस्त तेज केमती आम कर परीक्षागार प्रणाली भी हम पर्यवेक्षण करके हम टे टाइम लगे परीक्षण भी हम उपरोक्त समस्त उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 112 निम्नस्थ केउ उपकरणटी अन्य उपकरण अपेक्षा अक्षांश द्राघिमा शिक्षण समय अधिक व्यवहार कर तार निर्मित फंपा ग्लोब स्केलेटल ग्लोब ना साधारण ग्लोब ना चित्र ना कलापटारे अंकन तो कौटा को आम नेले पे शीघ्र शिखे और अधिक उपादाय हम तो सेटा कौन हम ना जदि फंपा ग्लोबटे आम ना तेज से तार को आम अक्षांश और द्राघिमा सह तुलना कर शिखे पार तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 113 निम्नलिखित राज्यगुड़िक मध्यरु केउ राज्यर लोकसभा आसन संख्या सर्वाधिक पश्चिमबंग ना गुजरात ना आसाम ना राजस्थान तेज यही चारोटी मध्यरु जदि देखा तेज लोकसभा आसन संख्या सर्वाधिक हूँ किए ना पश्चिमबंग जदि सब बड़ राज्य कही था राजस्थान आदि अधिक अलग सब राज्य था से भितर जदि उत्तर प्रदेश था यूपी तेज से यूपी ही था सब अधिक कि यूपी ना तेणु पश्चिमबंग हम राइट आंसर। यहाँ 114 ओडिशा रे उत्तर पूर्व मयूरभंज जिला सिमिलीपाल पर्वत श्रेणी ठारू
दक्षिण पश्चिम मालकानगिरी जिला पर्यंत विस्तृत पर्वतमाला को कि प्रकार भू प्रकृति कह जाए? पश्चिमस्थ माल अंचल ना मध्य पार्वत्य अंचल ना उपकूलवर्ती समतल अंचल ना उपरोक्त कौनसीटी नुह? तेरे मयूरभंज जिलार शिमिड़ीपाल ठारू मालकानगिरी पर्यंत जो पर्वतमाला जाइए सेटा को मध्य पार्वत्य अंचल कह तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 115 निम्नस्थ मध्यरु केउटी एक उत्तम मानचित्र प्रक्षेपणर दरकारी उपादान नुहे? सठिक क्षेत्रफल ना सठिक आकृति ना सठिक दिग ना सठिक संकेत? निम्नस्थ मध्यरु केउटी एक उत्तम मानचित्र प्रक्षेपणर दरकारी उपादान नुहे बोली कहिछि? दरकारी उपादान नुहे तेरे उत्तम मानचित्र प्रक्षेपणर दरकारी उपादान नुहे कौन ना सठिक क्षेत्रफल जदि नहीं तेरे भूलभाल हो आकृति भी दरकार ठीक दिग मध्य दरकार किंतु सठिक संकेत सब मानचित्र संकेत न थाए केवल आम डायग्राम करके भी आम मानचित्र करें तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 116 निम्नोक्त केउ उद्देश्यटी भूगोल शिक्षादान में आवश्यक जहाँकि भूगोल संपर्कित तथ्य धारणा नियम नीति व सिद्धांत उपर पर्यवेसित अटे? निर्दिष्ट उद्देश्य ना स्वल्प समय उपयोगी उद्देश्य ना साधारण उद्देश्य ना उपरोक्त कौनसीटी नुह? क्यों उद्देश्य भूगोल शिक्षादान में आवश्यक जहाँकि भूगोल संपर्कित तथ्य दौथो धारणा दौथो नियम नीति व सिद्धांत उपर पर्यवेसित तो यह हो कौन ना साधारण उद्देश्य कह साधारण उद्देश्य ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 117 भारतर समुदाय आयतन शतकड़ा प्राय केते भाग में पटु मृत्तिका देखा जाए? 25 भाग ना 43 भाग ना 65 भाग ना 83 भाग? तेज पटु मृत्तिका देखा जाए के ना 43 भाग 43 ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 118 पृथ्वीर केउ मंडल सूर्य प्रत्यक्ष किरण ग्रहण करे? हिममंडल ना ग्रीष्ममंडल ना नातिशीतोष्ण मंडल ना उपरोक्त समस्त? कौटा डायरेक्ट सूर्य किरण पड़े जो कि आमको बहुत गरम होता है तो सेटा किए ना सेटा होची ग्रीष्ममंडल ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 119 अकबर दरबार में रामायण काव्य फारसी भाषा क्या द्वारा अनुवाद करा जायथिला? फैजी ना अबुल फजी ना बदायूनी ना हाजी अब्राहिम सिरहिंदी? तेरे रामायण अकबर दरबार रामायण फारसी भाषा क्या द्वारा अनुवाद करा जायथिला? तो तार आंसर हो कौन ना बदायूनी बदायूनी द्वारा रामायण फारसी भाषा अनुवाद करा जायथिला अकबर समय ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 120 ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा क्यों जिले अवस्थित? प्रयागराज ना गोरखपुर ना कानपुर ना आग्रा? तेरे चौरी चौरा कौटी ना गोरखपुर अवस्थित चौरी चौरा तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 121 नंबर प्रश्नटी हूँ निम्नलिखित केउ शिला खनिज पदार्थ स्तर स्तर हो संचित होता है? अवक्षिप्त शिला ना आग्नेय शिला ना रूपांतरित शिला ना कौन सी नुहे? तेरे कौ शिलार खनिज पदार्थ गुड़िक स्तर स्तर हो रही है स्तर स्तर हो रही है किए ना अवक्षिप्त शिला ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 122 नंबर निम्नोक्त उद्भिद समूह मध्यरु केउथिरे रबर गछ देखा जाए? क्रांतीय पर्णमोची अरण्य ना हिमालय अंचल ना जुआरिया अंचल ना क्रांतीय चिरहरित अरण्य? तेज रबर गछ आम कौन देखा जाए कौ अंचल रबर गछ ना रबर गछ हिमालय अंचल नुह जुआरिया अंचल नुह तेज ता कौटी ना क्रांतीय पर्णमोची नुह क्रांतीय पर्णमोची आम शाल पियासल क्रांतीय चिरहरित अरण्य क्रांतीय चिरहरित अरण्य आम रबर गछ देखा जाए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 123 नंबर इतिहास शिक्षादान में मुद्रार उत्स कौन? भाषा साहित्य ना नृतत्व ना प्रत्नतत्व ना कौन सी नुह? तेज मुद्रा आम जो भूमि खनन करके मुद्रा कि अलग कौन सी जिन पाई था मुद्रा पाई था माटी पात्र एगुड़ा सब पाई था कंकाल एगुड़ा सब पाई था मुद्रा को आम कौन कह? मुद्रा को आम कह प्रत्नतत्व प्रत्नतत्व ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 124 नंबर निम्नस्थ केउ विभागटी जड़े शिक्षार्थी इतिहास संग्रहालय पाइब नाही? भूतत्व इतिहास ना स्थानीय इतिहास ना जातीय इतिहास ना अंतर्जातीय इतिहास? तेज कौ विभागटी जड़े शिक्षार्थी इतिहास संग्रहालय से पाइब नाही? तेबे इतिहास संग्रहालय से कौन पाइब नहीं ना भूतत्व इतिहास ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 125
निम्नोक्त मध्यरु केउटी भूगोल शिक्षणर एक पद्धति नुहे भूगोल शिखेबा पई हमर दरकार नै नाट्य अभिनय ना प्रकल्प ना पर्यवेक्षण ना क्षेत्र परिभ्रमण भूगोल शिखेबा पई आमे प्रकल्प कार्य दे परिबा पर्यवेक्षण करि परिबा क्षेत्र परिभ्रमण बुले नै परिबा नाटक अभिनय एगुडा सब हमर साहित्य भाषा शिखेबा पई एगुडा नाटक अभिनय आउ तेणु ऑप्शन ए ही जवार राइट आंसर एपर 126 नंबर भूगोल शिक्षण रे केउटी अन्य गुडी को थारु भिन्न पाठ्यपुस्तक ना ग्लोब ना मानचित्र ना सारणी तेज भूगोल शिक्षण में केउटी अन्य गुड़ी आमर अलग होची पाठ्यपुस्तक ता सहित ग्लोब मानचित्र और सारणी तो कौटा अन्य गुड़ी भिन्न भिन्न आम जब कह ग्लोब मानचित्र सारणी एगुड़ा को आम टीएलएम आकार साहाय्यकारी उपकरण भाव नहीं पार पाठ्यपुस्तक निहाती दरकार हो अलग से एगुड़ा सब आमर शिक्षण सामग्री अलग जीव तेणु पाठ्यपुस्तक ये चारोटी मध्य से अलग तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर एपर 127 धारा 32 भारतीय संविधान रो केउ भाग अटे भाग 1 ना 2 ना 3 ना 4 तबे धारा 32 टा हमर भाग केते रे अछि ना से हि जो केते ना भाग 3 ऑप्शन सी हि जो राइट आंसर एपर 128 भारतीय संविधान रो जुग्म तालिकार धारणा निम्न मध्यरु केउ देशर संविधान निया जायछि दक्षिण अफ्रिका ना ऑस्ट्रेलिया ना कनाडा ना जर्मनी तो देखिए द आइडिया ऑफ द कनकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तबे कनकरेंट लिस्ट कोठु आछि हमर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर एपरे 129 केउ अनुष्ठान उच्च प्राथमिक स्तर पई श्रेणी उपयोगी भारतीय इतिहास रो पाठ्यक्रम संबंध रे मार्गदर्शिका सुपारिश करथिले एनसीईआरटी ना एनसीटी ना आईसीएचआर ना यूजीसी तबे उच्च प्राथमिक स्तर पर श्रेणी उपयोगी भारतीय इतिहास रो पाठ्यक्रम से संबंध में मार्गदर्शिका किए देथिले ना से हिजबो किया ना एनसीईआरटी ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर एपर 130 इतिहास शिक्षादान समय रे व्यवहृत जीवनी बा आत्मजीवनी पद्धति केउ तत्व उपरे आधारित सांस्कृतिक घटनावली उपरे आधारित ना महापुरुष ना पुनःचक्रण ना अभिवृद्धि तेज इतिहास शिक्षादान समय व्यवहृत जीवनी जीवनी बा आत्मजीवनी पद्धति केउ तत्व उपर आधारित से कहू ना जीवनी आम महात्मा गांधी विषय पढ़ा बा आम अब्दुल कलाम विषय पढ़ा बा सरदार वल्लभ भाई पटेल विषय पढ़ा सेगुड़ा कौन सेगुड़ा सांस्कृतिक घटनावली नुह पुनःचक्रण नुहे अभिवृद्धि नुहे सेगुड़ा महापुरुष संबंधित तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर एपर 131 प्रोफेसर हल मतरे भूगोल शिक्षादान मुख्य उद्देश्य दुईटी कौन व्यवहारिक सामाजिक ना व्यवहारिक सांस्कृतिक ना सांस्कृतिक कृत्रिम ना कृत्रिम और सामाजिक तबे हल मतरे भूगोल शिक्षादान मुख्य उद्देश्य दुईटी होची कौन ना व्यवहारिक और सांस्कृतिक ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर एपर 132 भूगोल शिक्षण रे वायुमंडल आर्द्रता जानिबा पई केउ यंत्र सहाय्य निया जाय वायुमंडल आर्द्रता थर्मोमीटर ना शुष्क और आर्द्र थर्मोमीटर ना सर्वोच्च और सर्वनिम्न थर्मोमीटर ना चापमान यंत्र तो वायुर आर्द्रता जानिबा पई यार आंसर हिजबो कोन ना शुष्क और आर्द्र थर्मोमीटर ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर एपर 133 नंबर केउ वायुमंडलीय स्तर आयन धारण करिथाय एवं बेतार जोगाजोग रे सहाय्य करिथाय मेसोस्फियर ना थर्मोस्फियर ना ट्रोपोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर तबे आयन धारण करिथाय एवं बेतार जोगाजोग रे सहाय्य करे किए ना से हिजबो किए ना थर्मोस्फियर ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर 134 केउ तापमात्रा रे जलर सर्वाधिक घनता थाए 100 डिग्री सेल्सियस ना 4 डिग्री सेल्सियस ना 0 डिग्री सेल्सियस ना -4 डिग्री सेल्सियस तबे सर्वाधिक घनता अधिक थाए कोथरे ना 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर एपर 135 केउ मरुभूमि ग्रीष्म मंडल मध्य अवस्थित आरबीय मरुभूमि ना अमेरिकीय ना शीतल मरुभूमि ना उपरोक्त समस्त तेरे कौ मरुभूमिटा ग्रीष्म मंडल मध्य अवस्थित तेरे यार आंसर हो कौन आरबीय मरुभूमि ऑप्शन ए हो राइट आंसर एपर 136 डैश मंडलर जलवायु मध्यम अटे अर्थात अत्यधिक गरम कि अत्यधिक ठंडा नुहे हिममंडल ना नातिशीतोष्ण मंडल ना ग्रीष्म मंडल ना उपरोक्त कौन नुह तेज कौ अंचल जलवायु बेसी गरम नुहे कि बेसी ठंडा नुहे नातिशीतोष्ण मंडल
ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ହିମମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 137 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଥିଲେ? ଯୁଗାନ୍ତର ନା ବେଙ୍ଗଲୀ ନା କେଶରୀ ନା ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କେଶରୀ। କେଶରୀ ପତ୍ରିକା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 138 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖିଲାଫତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଖିଲାଫତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏକତା ଆଣିବା ନା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏକତା ଆଣିବା ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏକତା ଆଣିବା ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ତେବେ ଖିଲାଫତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏକତା ଆଣିବା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 139 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ତେବେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଗୁଜରାଟ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ? ତେବେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ନା ସେ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 140 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଦରମା ଠାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଅଭ୍ର ନା ବକ୍ସାଇଟ୍ ନା ଲୁହାପଥର ନା ତମ୍ବା? ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କଦରମା ଠାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେଉଥିବା ଖଣିଜଟି କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଅଭ୍ର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 141 ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଜୟଲଳିତା ନା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ନା ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ ନା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଣ୍ଡିତ? ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥାନ୍ତା ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଆଉ ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୁଚେତା କୃପାଳିନୀ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 142 କେଉଁଟି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ? ତେବେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିଏ ନା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 143 ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆୟୋଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1946 ନା 1950 ନା 1949 ନା 1948? ତେବେ ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଆୟୋଗ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେବେ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା ଏ ହେଇଯିବ କେତେ ନା 1946 ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 144 ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ନା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ନା ଶ୍ରୀ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି? ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 145 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ନା ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ନା ତରାଇନ ଯୁଦ୍ଧ? ତେବେ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲା? ତେବେ ସେ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 146 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲୋଧି ଶାସକ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜମି ଜମା ମାପ ପାଇଁ ଗଜ ଇ ସିକନ୍ଦରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ବାହାଲଲ ଲୋଧି ନା ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ନା ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ନା ସମସ୍ତେ? ତ କ'ଣ ଜମି ଜମା ମାପ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଜ ଇ ସିକନ୍ଦରୀ ସେ ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 147 ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆଇନ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହୋଇଛି? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 1892 ମସିହା ଆଇନ ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 1909 ମସିହା ଆଇନ ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 1919 ମସିହା ଆଇନ ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 1935 ମସିହା ଆଇନ? ଏବେ କେଉଁ ଆଇନଟି ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହୋଇଛି? ତ ଏଇ ହେଇଯିବ କି ନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର 1919 ମସିହା ଆଇନ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 148 କେଉଁ ଦେଶ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ
मतदान बा भोटिंग अधिकार अनुमोदन करथिले सबु वर्गर लोक मानक पय युक्तराष्ट्र अमेरिका ना रशिया ना भारत ना न्यूजीलैंड तेबे को देश जे कि सबु वर्गर लोक माने भोट दे परिवार व्यवस्था करथिले जे होची कि ना न्यूजीलैंड ऑप्शन डी होची राइट आंसर एवरे 149 केउ मसिया रे बंग भंग विभाजन बा बंग विभाजन बातिल होइतिला 1906 ना 1909 1910 ना 1911 केबे बंग विभाजन बातिल होइतिला केबे ना 1911 मसिया रे 1911 ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर एवरे 150 बर्बन राजवंश जहा कि फरासी राष्ट्र विप्लव रे गादीच्युत होइतिला ताहा केउ राजीनामा अनुसार पुनः प्रतिष्ठा होई परथिला ଭିएना ना कॉन्स्टेंटिनोपल ना मार्सेलिस ना प्रुसिया तबे बर्बन राजवंश जहा कि फरासी राष्ट्र विप्लव रे गादीच्युत होइतिला ताहा केउ राजीनामा अनुसार पुनः प्रतिष्ठित होइतिला बर्बन राजवंश केबे ना जे होची ভিয়েনা রাজিনামা অনুসারে অপশন এ হিজবো রাইট आंसर